2 จาน2 Quello คน visto per esempio le Tac, tigre sono della canga. scuola sono Davvero buono, Una buono, buono. tigre, บัว 2000 Mica km, troppo. 2 tigri. Ma questa 2000 che belle km. fatte in agrodolce questa. อืม Sì, venuto lì, no? Come le fai? สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคน อันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากภาคเหนือนะคะ ก็ต้องตื่นเช้ามานะคะ ก็ต้องเตรียมอาหารไทยไปบ้านสวนอีกแล้วค่ะ เพราะว่าฝรั่งอิตาเลียนเนาะกำลังรออาหารไทยเราอยู่นะคะ วันนี้วันก็จะทำไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์นะคะ เพราะว่าเครื่องจะอาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะคะ ก็เท่าที่มีในต่างแดนนะคะ วันขอพูดภาษาอิตาเลียนนะคะ เพราะว่าญาติๆเขาก็ดูด้วยนะคะเขาอยากรู้นะคะว่าวันทำยังไงเนาะ Ciao a tutti oggi io voglio cucinare petto di porco con arachidi insalata fita con insalata guardate tanti colori ingredienti c'è petto di pollo farina cannella sale pepe nero e questo chilipate in olio questo poco piccante quando non ti piace anche non possiamo mettere e questo olio di sesamo e questo arachidi la salsa di soia la salsa di ortiche il zucchero petto di pollo verdure e questo peperone dolce e questo peperoncino poco piccante foglio di cipolla aglio attaccato anche oliva cominciamo
Lo so. Loro ho chiesto perché vuoi noi usare il no come chiamato il no forchetta come chiamava cucchiai come mai usare solo forchetta Brava, quello. com'è? Poi a mandorla. È buono, guarda. Piccante? No? No. Ok, bene, niente. così tutti facile per mangiare anche Io insieme. vuole l'ha portato. Il piccante io ho portato. Prendi 5 kWh all'anno, pure meglio è assai. Ma poi si conserva l'energia o la vende? No. Song jàn, song Quello con. visto io per esempio le Tac, tigre sono della canga. scuola Davvero buono, Una buono, buono. tigre, Buono. 2000 kg, 2 tigri. Ma questa che belle fatte in agrodolce questa. Mm. No. Come le fai? เตาพิซซ่านะคะทุกคนค่ะถ้าใครมีบ้านอยู่นอกๆเขาก็จะทำเตาพิซซ่าทุกบ้านเลยค่ะ C'è una persona che dai un baccone in faccia, tu non devi paura หน้าร้อนนะคะเขาก็จะมาพักบ้านก่อนนี่ Sono belli rossi. เก็บปัตตา Sto qua. Vieni da mangiare un secondo. No. Prima. Tàu pizza